Hello guys! Ang sarap ng ulam namin guys oh, bagoong. Bagoong guys. Tas ito guys. Halika na Shen. Saging at saka karlang. Sa ano to guys, Ilocano, San Fernando. Yan, saging din guys at saka bagoong. Ito na yung hapunan ko ngayon guys, namin mag-asawa. Mahal na magbugas guys. Mahal na magbugas. Ito na lang, magduma na lang guys. Ang lamia guys oh. Singapore karlang. Saging. Kauntanin jo guys. Dahil muna mo panihapon ron guys. Ginamos. Ginamos siya na ano guys ba, yung gagmay namang si yung salin niya si bani guys, gagmatoy guys ba, murag tigi. Da ni sa Leyte guys. Gikan pa ni sa Amaga. Karlang ka, wala ta karlang. Gipang putol na mo guys kay kuan. Tag-as magkarlang. Idugtong guys oh. Tag-as siya guys ba. Napanidjek karugtong guys. Tag-as man mo nang giputol-putol na mo. Guys, o ginamos. Lamig to guys. Ito pa saging oh. Medyo butangan ko kuan guys oh. Ginamos. Mudah-mudah gede. Thank you for watching guys. Please subscribe. Oh no.